Thank God it's Friday and for every day. Amen. Ako galit sinang Lani, Ako si Nung Jess. o Pastor Lani and Pastor Jess. So, salamat sa Lord sa bagong kabuhi, di ba Daddy? And we're enjoying God's creation at the same time, spending quality time with the family. But today, don't scroll, anay. Mayat ay kami sa mga verse, and of course, sa Word of God. And that is found in Ruth chapter 1 verse 16. Will go wherever you go. I will live wherever you will live. Your God will be my God. Amen. So kanami no, siyang ginpili ni si Naomi no, ginapapuli yan na si Ruth sa ilang bayan. Kay wala naman siya kwaon kuno sa iya. If you have Jesus in your life, you'll never go alone. No, sa battle mo sa kabuhi, God will always give you the right direction. Ano ganino, Brida? She chose to stay with her mother-in-law. So many tragedies. So kinasikwayo na ang kanday Ruth pag si Orpha. Kaya nga wala na silang mga bata, wala na silang mga bana, so they're free tani to go. Amen. But since the Bible verse says niya, I will go with you wherever you go. So kanami, sa ato nga kabuhi, let us always remember that God will never leave us. Amen. Ano man ang mga pagsubok sa kabuhi naton, mga battle, mga tragedy, like si Job, like si Ruth, nadula ang tanan, bana, and everything. But she chose to be with Naomi. She chose to stay. Amen. Nga kinang tagid magstay, no? Kaya giguro ginapahimo si Lord kay Ruth, no? Nang although nga wala na sa bana, free na sa tani, no? Sa makapangita sang lain, pero she chose to stay with her mother-in-law. Nga I will live wherever you live, I will go wherever you go. Your God will be my God. Kaginpili lagi may purpose siguro si God sa kabuhi ni Ruth. Yes. That's why she chose to stay with her mother-in-law. Amen. So sa kabuhi nga to, let us apply this in our practical, in every day of our life. Let us always remember na anuman ang mga problema sa kabuhi naton, let us always choose to stay with the people or in the presence of God. No, nga never tigali nag-fight sang battle mo alone. There is someone up there, or that is Jesus, who will always, upod sa aton, diin lang kita magkadto anuman anuman ang aton nga ginadana sa kabuhi. May Ginoo kita nga wala gid nagapataya pa aton. Amen. May ara kanya-kanya nga mga hilitabo again. Hindi man ta palariho ang aton sitwasyon. But siguro mas malupit na siguro natabo kay Naomi, kay nadulaan sa bana, nadulaan pa kabataan. She felt left all alone by herself. But there is someone to naging padala si Lord or si God, siya, who is actually Ruth, kaging gamit man eventually sa Bible mismo, na naging isa sa mga key people na woman of God, naging gamit sa Bible para padayon ang gospel, ang faithfulness ni Lord, ara gigapon. So, mula na siya muna share sa buong, no, nga kabay pa, pilion naton ang magstay sa presensya sang Ginoo, sa anuman nga battle sang kabuhi, magstay sa mga tawo nga magabulig sa imo, para magtubo kapag yung spiritual, mag-choose to stay sa insakto nga direksyon. Amen? This is just a quick moment of God's goodness sa ating mga kabuhi. We always have our free will, freedom to choose. Pilion ta sa ang presensya ya, kag pilion ta ang mga insakto nga tawo nga makabulig sa atin. Amen. So that's it for today. Ako galing sinang langit. Ako si Nong Jess. And of course, today is Friday, so thank God it's Friday and for every day. Where one verse a day. Keep your words away. Amen. So that's it. God bless you all.